सुप्रभात पिला माने मु पद्मनाभ साहू सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय भोगर विज्ञान शिक्षक सुंदरगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थित भर्चुअल स्टूडियो रे आज लाइव क्लास को मु तुम स्वागत जनाऊँगी पिला माने तो बर्तमान टे शीत टी अधिका पड़ जाइए नहीं कि मु आशा रखुची जे तुम मैंने समस्ते भलरे थिबो तुम सब सुस्थ अच्छ तो निरोग अच्छ तो ये सुस्थ आ निरोग ये शब्दटा को आम मैंने समस्ते व्यवहार करुचे किंतु प्रकृत में आ भितर फरक कौन ना ये दीटाक एका कथा यही विषय में आलोचना करवा आज पिला माने आज तुमर नवम श्रेणी विज्ञान बईर जो पंचम अध्याय अच्छी रोग तथा निराकरण से विषय रे आमे एई स्वास्थ्य आ निरोगता ये विषय आलोचना करवा चलो से आमे स्मार्टबोर्ड पाखु जीवा पिला माने आमे समस्ते जेतबेले दैनंदिन जीवन में आमे कथा होउचे किंबा आम परिवार रे हो किंबा दूर रे थिबा सांगसाथी हुंतु किंबा केबे केबे आमे जेतबेले सांगसाथी मानक सहित देखा ही जाउचे अरे तू केमती अच्छु अरे कौन करूछु आमे निश्चित भाव में प्रश्न पचारु तोर देह केमती अच्छी तोर स्वास्थ्य केमिति अच्छी ताले ये जो स्वास्थ्य बा निरोग अवस्थाटा कौन बा स्वास्थ्य कहले आमे कौन बुझिया तो जेतबेले विभिन्न व्यक्ति मानकर कथा आमे आलोचना करूचे पिला माने एटा तुम माने जानि रख जे समस्त पई स्वास्थ्य कथा कहिले आमे समान बोली बुझी परिबा नाही बा समान बोली ग्रहण तक करि परिबा नाही स्वास्थ्य कथाटा समस्त पई प्रत्येक व्यक्ति विशेष पई भिन्न भिन्न होई पारे मु तुमको उदाहरण माध्यम रे किछि बुझिया पई चेष्टा करबी बुझियो चेष्टा कर मने कर जने सिंगर अछि जने गीत गाउछंती यदि तांकर स्वास्थ्य कथा में पचारिबा ताले तांकर पई स्वास्थ्यटा होची कोन ना तांकर गळाटा केते दूर भलो अछि त तांकर गळाटा केते दूर तांको साथ दउची गीत गाया पे जदि जने चित्र अंकन करूचंती ताले तांकर हातटा को भली भाबरे तांको साथ दउची बा से को भली भाबरे भलो भाबरे चित्र अंकन करि परचंती तांकर स्वास्थ्य अवस्था कहले आमे सेटा बुझियो जदि आमे बेले बेले देखितिबा जे गोटे पिलाटे हमर भितरे पिला कोन करथिबे ना चुपचाप आसी बसिथिबो बेले बेले तमन घरे माँ तुम गाली करिथिबे कि बापा गाली करिथिबे किबा कोनोसी गुरुजन बाडैथिबे किबा गाली करथिबे तो आमे एतबेले कोनोसी गोटे स्कूल को आसुचे किबा गोटे जगह रे बसिचे तो आम टिके मन भल न थाए तो आमे शरीर रे कोनोसी रोग न थाए किंतु तथाई मध्य आम मन भल न थाए आमे से क्षेत्र रे कोनोसी काम करिया को भल लागे नाही तले एई भली भाबरे ए जो स्वास्थ्य कथा तले आमे सेई जगह रे ए जो तीनटा कथा देखिले आमे एथरे आमे स्वास्थ्यर भिन्न भिन्न कथा आलोचना कले अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सेमानकर कार्यकलाप लक्ष्य करी स्वास्थ्यर संज्ञा बा स्वास्थ्य कहले आमे कौन बुझिबा तार परिभाषा परिवर्तन हो जाउछि ताले ये जो कन्फ्लिक्शन आसिला ये जो मतभेद आसिला जे स्वास्थ्य कहले कौन बुझिबा ये स्वास्थ्य पई गोटे संज्ञा बाहर करा गला 1948 मसिया रे जातिसंघर गोटे संस्था होछि WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बा विश्व स्वास्थ्य संस्था ये गोटे स्वास्थ्य गोटे संज्ञा देला जोटा कि समस्ते ग्रहण करि पारिबे कौन से संज्ञाटा ना व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य अवस्था ही स्वास्थ्य को बुझाए ठीक है बुझियो चेष्टा करिया पिला मन से संज्ञाटा से कौन देला जे व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य अवस्था आमे समस्ते जानि जे मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी से समाज रे बास करे तार सामाजिक स्थिति रही तार सामाजिक किसी गोटे वैल्यू रही तो केवल जे आमे सुस्थ अच्छे आम शरीर भितर कौन रोग ना जनकर ता माने आमे धरी पारिबान जे से लोकटी संपूर्ण सुस्थ अच्छे आमे कहि परिबा नाही से शारीरिक अवस्था रे बा शारीरिक क्षेत्र रे से सुस्थ थाई पारे किंतु जदि तार मानसिक अवस्था यदि क्षीण अच्छी बा मानसिक अवस्था ठीक नहीं ताला हम ताकू सुस्थ बोली कहि परिबा नाही ए जो शारीरिक मानसिक सामाजिक ये तीनोटी जाक क्षेत्र रे यदि गोटे मनीष सुस्थता अनुभव करूची ताला आमे ताकू कहिबा निश्चित भाबरे कोन से सुस्थ अछि बोली कहिबा तार सेई तीनोटा जाक अवस्था को यदि आमे परिवेक्षी करिबा बा ताकू आमे परीक्षा करिबा ताले जदि तार जहा आमे रिजल्ट आसीबो ता ही होची तार स्वास्थ्य अवस्था रोग हेउची उत्तम स्वास्थ्यर अवस्था रोग हेउची उत्तम स्वास्थ्यर विपरीत अवस्था कहले कौन बुझी आमे टिके बुझिया चेष्टा कर मने कर एटा गोटे लाइन अछि आमे जदि एटा को संख्या रेखा बोली भाबिबा ए जगह रे 0 थाए तो एपटे होची कोन ना नेगेटिव एपटे होची पॉजिटिव आमे जानिचे
पॉजिटिव रो उल्टा होची नेगेटिव नेगेटिव रो उल्टा होची पॉजिटिव ताले जदि रोग अवस्था को मु जदि रोग अवस्था को नेगेटिव नेली काना निश्चित भाव में रोगटा को आम पॉजिटिव केबे नहीं परिबानी काहेकि ना सी हमर गोटे शरीर असुस्थता बा शरीर विलक्षण भावटा तो से रोग को मु नेगेटिव रे नेची जदि रोगटा हमर नेगेटिव रे आसिला ताले पिला माने को तुम चिंता कर ताले सुस्थ अवस्थाटा हमर कोन हबो निश्चित भाव में सुस्थ अवस्थाटा हमर पॉजिटिव रे आसीबो जाको हम उत्तम स्वास्थ्य बोली कहबा निश्चित भाव में तुम मानकर मन रे प्रश्न आसुथाए जे काहे कि जीरो हबनी रोग अच्छी जदि नेगेटिव है ताले रोग नहीं जीरो हो पॉजिटिव कहीं हम आमर उत्तम स्वास्थ्य कहीं पॉजिटिव आसो कहीं जीरो रे आसबनी पिला माने टिके ध्यान दिया टिके जदि रोग हेबाटा आमे कहले नेगेटिव रोग न हेबाटा बा निरोग अवस्थाटा आमे ताको कहबा कोन ना जीरो एटा होची निरोग अवस्था टिके बुझाउ चेष्टा करो तो निरोग कहले आमे केवल कौन कले ना शारीरिक अवस्था को कंसीडर कर जदि शरीर रे हमर कोनोसी रोग नाही तले आमे कौन करूचे ना उत्तम स्वास्थ्य आड़ को जाउचे किंतु केवल शारीरिक अवस्था रे हमर जदि रोग नाही बा शारीरिक अवस्था रे आमे ठीक अच्छे आमे ताकू उत्तम स्वास्थ्य बोली कहि परिबा नाही शारीरिक अवस्था ठीक रहिबा सहित मानसिक अवस्था एवं सामाजिक अवस्था हमर ए दुटा मध्य कोन होइबा दरकार सुस्थ रहिबा दरकार जदि ये तीनटा जाक हमर स्वास्थ्य अवस्था बा तीनटी जाक अवस्था आमे ठीक अच्छे ताले आमे निजु कहबा जे कोन आमे सुस्थ अच्छे बा ये तीनटा जाक अवस्था को आमे नेगिरी हमर स्वास्थ्य अवस्था कथा आमे चिंता करूचे ताले स्वास्थ्य केते प्रकार रहि परिबो आ कोन कोन हे परिबो केवल स्वास्थ्य कथा कहले आमे निज कथा आलोचना भाबी थाउ बा निज देहरे रोग अछि बा मु केमिति अछि आमे सेही कथा भाबी थाउ पिला माने प्रकृत रे सेया नुह स्वास्थ्य होची दी प्रकार रो गोटे होची गोष्ठीगत स्वास्थ्य आ गोटे व्यक्तिगत स्वास्थ्य निश्चित भाव तमने नारु जानि पारुथिबो गोष्ठीगत स्वास्थ्य कहले कोन बुझुछ व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहले कोन बुझुछ आमे समस्त समाज रे व्यस्त करूचे आम गाँव में रोचे कि सहर में रोचे आम गोटे समाज सृष्टि करे समाज रे जो लोक माने रहउचंती सेही मानको नेगिरी गोष्ठी बा गोटे समाज सृष्टि होइछि ए गोष्ठी रो अन्य ना होउछि आमे समाज मध्य कहि परिबे तो जदि से गोष्ठी बा से समाज रो स्वास्थ्य अवस्था कथा हम चिंता करिबा अर्थात तार परिमल अवस्था केमिति अछि सेटाकार पाणीपाग केमिति अछि सेटाकार परिवेश केमिति अछि ए सब कथा चिंता करिबा ताला हम तो गोष्ठीगत स्वास्थ्य बोली कहबा जदि हमकु गोटे कोनोसी जने लोक को जदि गोटे उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था बा सुस्थकर परिवेश ताकू न मिलिला ताले तार व्यक्तिगत स्वास्थ्य निश्चित भाव में हानि हब अर्थात आम एक उल्टा भाव में बुझी पारिबा जदि गोष्ठीगत स्वास्थ्य ठीक रहिला बा गोष्ठीगत स्वास्थ्य यदि उन्नत भाव में रहिला ताले व्यक्तिगत स्वास्थ्य मध्य उन्नति करिवो बा व्यक्तिटा निश्चित भाव में भल रहिवो ताले निश्चित भाव में आम एठू जानि पारले कोन ना गोष्ठीगत स्वास्थ्य कहले गोटे समाज रे बसवास करुथिबा समस्त लोकन कथा हम विचार करुतला बेले व्यक्तिगत स्वास्थ्य कथा हम कहला बेले निजस्व कथा विचार करूचे बा जने पर्टिकुलर जने लोक कथा आमे इति विचार को नउचे ताले ए दिटा भितर फरक कोन बा ए दिटा भितर संपर्क कोन आमे जानिचे समाज मनीष बिना सृष्टि हो पारिबो नाही बा व्यक्ति विशेष बिना मनीष सृष्टि बा समाज हमर सृष्टि हो पारिबो नाही ताले व्यक्तिगत स्वास्थ्य को अणदेखा कले गोष्ठीगत स्वास्थ्य ठीक हो पारिबोनी बा गोष्ठीगत स्वास्थ्य को अणदेखा कले व्यक्तिगत स्वास्थ्य ठीक हो पारिबो नाही ये दुईटा जक परस्पर परिपूरक इंटरडिपेंडेंट अर्थात बुझामे कोन ना व्यक्ति जदि गोटे जणे व्यक्ति विशेष यदि से गोष्ठीर व्यक्ति विशेष माने सुस्थ रहिले ताल निश्चित भाव में आमे कोन कहि परिबा ना गोष्ठीगत स्वास्थ्य ठीक होची बोली आमे ताकू विचार को नहीं परिबा बा आमे एकथा कहि परिबा जदि गोष्ठीगत स्वास्थ्य ठीक अछि ताल निश्चित भाव में से गोष्ठी रहुथिबा समस्त व्यक्ति विशेष बा समस्त लोक माने मध्य सुस्थ रहिबार संभावना अधिक अछि तले व्यक्तिगत उद्यम और गोष्ठीगत उद्यम रा मिलित प्रभाव उत्तम स्वास्थ्य रक्षा करा जाई पारे स्वास्थ्य कहले आमे गोष्ठी और समाज कथा चिंता कला बेले रोग कहले व्यक्तिगत कथा चिंता आमे करूछु
ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ସେ କହିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର ମନକୁ ଆଣୁଛେ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ମନକୁ ଆଣୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶେଷ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀର କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଥା ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ବା ମନକୁ ଆଣୁଛେ। ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ବା ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନିରୋଗ କହିଲେ ଆମେ ଏକା କଥା ବୁଝିବା ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସୁସ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ନିରୋଗ ବା ରୋଗମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ତାର ଶରୀରରେ କୌଣସି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଲୋକଟିକୁ କହିପାରିବା ଯେ କଣ ସେ ନିରୋଗ ବା ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। କଣ ସମାନ ନୁହେଁ ତମେ ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ଜଣେ ଖେଳାଳି ସେ ବଲଟି ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବଲଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଥାଏ ବା ତାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଘାତ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବଲ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବେ କି ଫିଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଇଏ ଜଣେ ସ୍ନେକ୍ ଚାର୍ମର ବା ଗୋଟେ ସାପୁଆ ଖେଳା ଇଏ ତାଙ୍କର ପେଁକାଳି ବଜେଇକିରି ସେ ସାପକୁ ନଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଜଣେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତର ଭୂମିକାଟା ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଏମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ନିଜ କାମ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ନିଜ ଆମର ଛାତି ଭିତରେ ବା ଆମର ପେଟ ଭିତରେ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ବାୟୁକୁ ଧରି ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମନେକର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ତୁମକୁ କିଛି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବି କି ନା ତମ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ କି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ଦେଖୁଛେ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଡିଜିଜ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଇଜି ବା ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମେ କରୁଛେ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନ ଅଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବା କିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରୋଗ ଅଛି। ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଠିକ ରହିଥାଏ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିରୋଗ ବା ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କାମ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ବା ତା ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଯଦି ସେଇ ସବୁ କାମକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ନିରୋଗ ଅଛି ବା ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି କହିବା। ରୋଗ ଓ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଥିବା ନା ତୁମେ ମାନେ କେବେ କେବେ ଦେହ ତୁମର ଖରାପ ହେଇଥିବ ତ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାର ଯେ ମୋର ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସେଇ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସାଧାରଣ କାମ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଯେମିତିକି ମନେକର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବା, ଦେହରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିବା, ପେଟ ଦୁଖେଇବା, ଏଇ ସବୁ କାମ ହଉଛି ଏ ସବୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କଣ ନା ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବିଲକ୍ଷଣ ହେଇଛି ବା ଆମ ଭିତରେ କିଛି ରୋଗ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯୋଉ ଜୀବଟାର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଆଉ ଗଠନାତ୍ମକ ଏକକ ହଉଛି କୋଷ। କୋଷରୁ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୋଷ ମାନଙ୍କ ମିଳନରୁ ବା ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଟିସୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଅଙ୍ଗରୁ ଅଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ବା ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାରୁ ଜୀବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହବା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ଜୀବଟିଏ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ ତାର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସେ ଅଙ୍ଗ ଯୋଉ ଟିସୁରେ ତିଆରି ସେ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିସୁ ଯଦି ଠିକ କାମ କରୁଛି ତ ଅର୍ଥ ଟିସୁରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା
ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଗଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ରୋଗ ଆଡକୁ ସେ ଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ଜୀବର ଶରୀରରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିଲେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବା, କାଶ ହେବା, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ତରଳ ଝାଡା ହେବା, ଛିଙ୍କ ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ହଉଛି ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ରୋଗର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବା ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୋଟେ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହା ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ବା ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ସେ ଜୀବଟିରେ କିଛି ରୋଗ ହେଇଛି ବା ତା ଭିତରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଗ ହୁଏ ବା ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ସେଇ ଦେହ ଖରାପଟା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ। ଯେମିତିକି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା, ଟାଇଫଏଡ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ହଇଜା ହେଲା, ଏ ସବୁ ରୋଗ କଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଭଲ ହେଇଯାଏ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯୋଉ ଜୀବନ ସାରା ଆମ ଶରୀରରେ ରହିବ, ଥରେ ହେଲା ମାନେ ସେ ଆଉ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରୋଗୀ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆମେ ଶୁଣିଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ରୋଗ ଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇଲେରିଆ ଦେଖୁଛ ଗୋଡ ଯୋଉ ଗୋଦର ଗୋଡ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯୋଉ ରୋଗଟା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା ତାହେଲେ ସେ ରୋଗଟା ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକର ଶରୀରରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଟା କଥା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ କଣ ନା କିଛି ରୋଗ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ରହୁଛି ଏବଂ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ସେ କଣ ହଉଛି ଠିକ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ରୋଗ ଅଛି କଣ ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଦେହରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା କଥା ବିଚାର କରିକି ଆମେ ରୋଗକୁ ଦି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ। ତାହେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ କହିଲେ ତମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର କଣ କହିବ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆମେ ନା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ କହିଲେ ଯେଉଁ ରୋଗଟା କଣ ହଉଥିବ ନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ହଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ କହୁଥିବା। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ କୌଣସି ଜୀବ ଶରୀରରେ ସିଏ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗକୁ ଆମେ ଆକ୍ୟୁଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତମାନେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଆକ୍ୟୁଟ ବା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗର ନାଁ ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ତୁମର। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା କଣ ରହିଲା ନା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ହଉଛି ସେଇ ରୋଗ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମ ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ରୁହେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଉଦାହରଣ ହଉଛି କଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗର ଫାଇଲେରିଆ, ମଧୁମେହ, ଏମିତି କର୍କଟ, ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲି ଯୋଉଟା ସେ ହଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ। ତମାନେ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଟାସ୍କ ଦେଲି ପିଲାମାନେ ତମାନେ କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ ଆଉ କିଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଏଇ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବ। ତୁମର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖେଇବ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଏଠି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଆମକୁ ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ ବା ରୋଗର କାରଣ କଣ, କୋଉ କାରଣରୁ ଆମ ଦେହରେ ରୋଗ ହଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା 2025 ତୁମର ଚାଲିଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଥିବ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଥିଲା, ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଥିବ ନାଇଁ, ମଜା ଲାଗିଥିବ ନା? ମଜା ଲାଗିଛି ତ? ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଲୁଛେ ଷ୍ଟଲରେ ଖାଉଛେ ସବୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଉଛେ, ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛେ, ଚାଟ ଖାଉଛେ, ସେ ଆମର କଚୁଡି ଖାଉଛେ, ସେ ଆମର ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଖାଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇଛେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଧୂଳି ଉଡୁଛି ସେ ଜାଗାରେ, କେତେ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ଖାଇଛେ ସେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଠିକ ତ? ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହୁଏ ନା କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ହେଇଥାଏ ବା ସେଟା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ 4-5 ଜଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛ, ସମସ୍ତେ କଣ କଲ ନା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲ, ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ, ତ ଘରକୁ ଗଲେ ତା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତା କଣ ହେଇଛି ତା ଦେହଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। 5 ଜଣ ପିଲା ଥିଲ କିନ୍ତୁ ରାମର ଦେହ କାହିଁ ଖରାପ ହେଲା? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ବିଚାର କରିବା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି
आमर देश को जगिया को मैंने अच्छा सैनिक मैंने आमर बॉर्डर सब जगिकी अच्छा कहीं से अच्छा ना आम देश को बाह्य शत्रु कबल रक्षा करेंगे अर्थात बाहर जदि कौन शत्रु आम देश को आक्रमण करती से आम देश को रक्षा करेंगे सेमती आम शरीर भितर गोटे सिस्टम अच्छी जहाँ रोग प्रतिरोधक संस्था बोली कहुए से रोग प्रतिरोधक संस्था बा रोग प्रतिरोधक क्षमता बा शक्ति से कौन करुच्ची ना आम शरीर भीतर को जेबे सबू माने कौन क्षतिकारक जीवाणु बा क्षतिकारक जिनस आसूची से ताकू सब नष्ट करने चेष्टा करुच्ची तले केतेबेले आम शरीरटा सुस्थ रहिबो ना जेतेबेले एई जो आमर प्रतिरोधक शक्ति रोग प्रतिरोधक शक्ति ये तो संपूर्ण भाव से कौन कर ना से जीवाणु मानकू बा से बाह्य आक्रमणकारी मानकू प्रतिहत कर से पर्यंत आम सुस्थ अच्छे ताले ये जो रोग जीवाणु गुड़ा कौटी अच्छा ना आम चारिपटे बुलूं ये रोग जीवाणु गुड़ा आम साधारण भाव में आमर खाली आखि को देखा जाती एम अणुजीव कहुए अणुजीव सर्वत्र विद्यमान अच्छा अर्थात वायु अच्छा जल अच्छा मटी अच्छा क्या देहरे लगी सब जगह अच्छा माने आमे सेमानक भितर सब चल प्रचल करूँ जोटा कि आमे सेमानक खाली आखिरे देखि पारु नै तामाने सब बेले सेमाने आम देह सहित कौन होचंती कांटेक्ट रे आसुचंती तले आमे सेमान सहित कांटेक्ट रे आसु सत किंतु आम देह कहीं खराब होउनी बा आम केतेबेले बाय चांस देह खराब होउची ता कारण कौन ना जेतेबेले आमर ई रोग प्रतिरोधक शक्ति कौन जाउची क्षीण हो जाउची ताकू अटकिया पे ताकू ता सहित लड़ाई करिवार क्षमता टिके हरई बसुची तो सेतेबेले आमे सेही रोग द्वारा बा सेही मानक द्वारा आक्रांत हो जाउची तो पूर्व तो मैंने शुणिथिबो जे आम जेतेबेले कोरोना पीरियड होइतिला बहुत लोक आक्रांत होइतिले एबे एबे नुआ नुआ गोटे भाइरस एचएमपी भाइरस गोटे पुणी गोटे विस्तार कलानी तो निश्चित भाव में समस्त को मु रिक्वेस्ट करी तो समान सचेतन भाव में चलो मास्क पुणी व्यवहार करवा पुणी हैंड सैनिटाइजर व्यवहार करवा तो जितेबाला ये कोरोना व्यापी थिला बहुत लोक आक्रांत होते बहुत लोक आक्रांत होकर मृत्युवरण कर बहुत लोक आक्रांत होकर पुणी भल हो जाती किसी लोक आक्रांत होना कौन पे फरकटा कौन से पाखे से कोरोना भूताणु जाई पहुंची पार नाला ताले जो लोक पाखे पहुंची थिला सेमानक पाखे रोग हैला तांका भितरु किसी लोक मरीगले किसी लोक बंचिचंती तो ये जिनस कौन पे ना निश्चित भाव में आम ये आमको चिंता करिया पड़ो ये जिन बुझा पड़ो जे जो लोक पाखे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थिला सेई माने कौन करछंती अधिक मात्रा रे आक्रांत होइचंती एवं से माने मृत्युवरण करछंती बा हमको एया बुझिया को हेबो जेतेबेले आम शरीर रे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमी जाउची सेतेबेले हमको रोगटी आक्रांत करूची तले ए जो रोग काहे की हैला निश्चित भाव में हमें जानिले जे हमर बाह्य रोग जीवाणु अछंती तो सेमाने तबले आम शरीर भीतर को पसुचंती सेमाने आम शरीर रे क्षति करूचंती आम शरीर रे रोग सृष्टि करूचंती तले सी हैला मूल कारण तले सेई जो अणुजीव माने जो माने रोग सृष्टि करूचंती तो सेमाने हेले रोगर मूल कारण ता सहित किछि सहायक कारण अछि सहायक कारण कौन देख पिला माने आमे जस्ट आमे जानिया पाइले एटा कौन ना आम शरीर भीतर गोटे रोग प्रतिरोधक क्षमता अछि जे हमको रोग मानक कबलरू बंचौछि तले ये जो रोग आम रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी ताकू सुदृढ़ भाव रखिबा बा ताकू सबले सुस्थ रखिबा जेमिति से जेतेबेले भी आम शरीर भीतर को कोन आसीबो ना रोग जीवाणु आसीबे तो सेमानकु से प्रतिहत करिबो सेमान सहित युद्ध करि परिबो सेमानकु मारि परिबो तले आकु सुस्थ रखिबार दायित्व होची आमर जदि कोनोसी कारणरू जदि ये असुस्थ होई पडिला ये जदि क्षीण होई पडिला ताले आमर कोन हबो ना आम शरीर को रोग आक्रांत करिवो ताले आकु ये केमिति क्षीण होची बा को अवस्था रे ये कमजोर हो पड़ुची ना जेतेबेले आमे सुषम खाद्य खाया बदल रे आमे यदि अपरिष्कार खाद्य जो खाद्य आम शरीर को क्षति पहुंचाऊची जो खाद्य आकु सुस्थ न रखी ताकू खराब कर दूची आमे यदि सेही सब खाद्य खाइबा त निश्चित भाव ये क्षीण अवस्था को आसीबो यार शक्ति कमी जीवो जा फल हमको रोग आक्रांत करिवो आमे जानिचे तले एथुरु कोन ना हमर रोग प्रतिरोधक शक्ति आमे जो खाद्य खाऊचे से कौन करुच्ची ना निजर शक्ति को से संचय करुच्ची ताले आमे जो खाद्य खाऊचे से खाद्य रे कौन अच्छी पिला माने आमे जानिचे समस्त पढ़ीचे तो माने जे कौन ना खाद्य रे थिबा
ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ପୋଷକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ସବୁ ପୋଷକ ରହିଲା, ଶ୍ୱେତସାର ରହିଲା, ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଲା, ସ୍ନେହସାର ରହିଲା, ଜୀବସାର ରହିଲା, ଖଣିଜ ଲବଣ ରହିଲା, ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ପୋଷକ ତତ୍ଵ ରହିଲା ବା ଆମର ପୋଷକ ରହିଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଶରୀରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଠିକ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ବା ଆମକୁ ଶରୀରକୁ ଦରକାର କରୁଥିବା ଯୋଉ ସବୁ ପୋଷକ ଗୁଡିକ ଆମ ଶରୀରକୁ ନ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ସକ୍ଷମତା କଣ କରିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ ବା ଆର ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରୋଗରେ ପଡିବା ବା ଆମକୁ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ରୋଗର କାରଣ ଦିଟା ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୂଳ କାରଣ ଯିଏ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସହାୟକ କାରଣ ଯିଏ ରୋଗ ହେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଯାଇ ବାହାରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଧୂଳି ମଳି ପଡିଛି, ମାଛି ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଏ ଆମକୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ ବା ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ହେବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ ସହାୟକ କାରଣ ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ରୋଗର କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସହାୟକ କାରଣ, ଯେ କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହଁ ଆମ ଭିତରେ ରୋଗ କଣ ହେଇପାରୁଛି, ରୋଗର ଅନେକ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। କଣ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗୋଟେ ଜୈବିକ କାରଣ। ଜୈବିକ କାରଣ କଣ ନା ଜୈବିକ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ତମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ, ଯେ ଜୀବ ଶବ୍ଦରୁ ଜୈବିକ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଯଦି ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଯଦି ସେଥିରେ ଯଦି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥିବ, ସେଇଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ବା ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାହେଲେ ଆମର ରହିଲା କଣ ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ପଡିଛେ, କ୍ଷତିକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଛେ। କଣ ସବୁ ନା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲେ ବା ଆମର ଭୂତାଣୁ ହେଲେ କିମ୍ବା କବକ ହେଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ, ସେମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଜୈବିକ କାରଣ। ଭୌତିକ କାରଣ, ଆମର ପରିବେଶରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ମନେକର ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀରୀ ବରଫ ଭିତରେ ଛିଡା କରିଦେବି, ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ଠିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିପାରିବନି ନା ସେ ପରିବେଶ ସହିତ ତୁମମାନେ ଖାପ ଖୁଇ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ହେଲା ଭୌତିକ କାରଣ। ରାସାୟନିକ କାରଣ, ଯଦି କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମ ଶରୀରରେ କଣ କରିବ, କ୍ଷତି କରାଇବ, ଆମକୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା, ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ଆଧିକ୍ୟ, ଯଦି ଆମର ଦେଖିବ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଏଠି କ୍ୱାସିଅର୍କର ରୋଗର ପିଲାମାନେ, କ୍ୱାସିଅର୍କର ରୋଗ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ପୋଷକର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଥାଏ। କ୍ଷୟ ବିକୃତି, ଆବୁ ବା ଟ୍ୟୁମର ଯୋଉଟା କଥା କହୁଛେ, ଆଲର୍ଜି, ତମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡ଼ିଲେ ତ କଣ ହୁଏ, ଆମ ଶରୀରଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ସେଟା ଟିକେ ଫୁଲିଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ। ତ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପର ଆଲର୍ଜି ଆମେ କଥା କହୁଛେ। କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସିଏ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଟି ଗଲା, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥଟି ଗଲା, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟରେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇଲା, ତ ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ସେଟା ଆଲର୍ଜି ଆସୁଛି। ଜିନୀୟ ତ୍ରୁଟି, ଜିନୀୟ ତ୍ରୁଟିରେ ଆମର ମାନେ ଦଶମ କ୍ଲାସ ଗଲେ ଟିକେ ପଢିବ ଏବଂ ଯଦି ହାୟର କ୍ଲାସରେ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲ ତାହେଲେ ଜିନୀୟ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେଲା, ହିମୋଫିଲିଆ ହେଲା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ଯୋଉଟା ଜିନର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ସାମାଜିକ କାରଣ, ସାମାଜିକ କାରଣ, ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ଯଦି ଡକାୟତ ହେଲା, ଚୋରି ହେଲା କିମ୍ବା ମାରପିଟ ହେଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ରୋଗ ମାନଙ୍କୁ ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ରୋଗ ମାନଙ୍କ କିଛି ରୋଗ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିଆଁ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା ଯେଉଁ ରୋଗଟା ଜଣେ ରୋଗୀ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେମିତି ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ରୋଗଟା ଜଣଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତାକୁ ଆମେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡିକ, ଯୋଉଗୁଡିକ ଡିଆଁ ରୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସେଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହେଇଥାଏ, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ନା ସେଗୁଡିକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯଦି ମତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେଇ ଯେମିତି ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଲା, ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଯଦି ମତେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବା ଡିଆଁ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ।
सेमती अणसंक्रामक रोग गुड़िक प्रायतः एगुड़िक खाद्यर अभाव हो कि जीन त्रुटि जो एगुड़ा होता है यहाँ जन को जदि गोटे लोक को होती तो से लोक ठारू अन्य लोक पाखु सहज हम ना तो ताकू आम अणसंक्रामक रोग बोली कहूचे। आम उदाहरण कौन नहीं परिबा ना सिकिल सेल एनीमिया जोटा कि जीन जनित त्रुटि क्वासियरकर और मारास्मस ये सब विटामिन ए और जो अंधारकणा रोग होची तो ये सब रोग होची कौन ना अणसंक्रामक अर्थात जन को होते अन्य जन को व्यापी पार ना। ताले संक्रामक रोगर कारक बा संक्रामक रोग क्या द्वारा होता है आम अष्टम श्रेणी रे अणुजीव विषय पढ़ीचे आम तो क्षतिकारक अणुजीव विषय पढ़ीचे जमती आम टिके पूर्व आलोचना करते बैक्टेरिया बीजाणु कथा तो बैक्टेरिया द्वारा क्यों सब रोग आम शरीर भीतर हो पार ना टाइफॉइड हईजा एवं जख्मा तो टाइफॉइड गोटे प्रकार बीजाणु द्वारा होता है जहाँ कहते साल्मोनेला टाइफी एवं हईजा भाइब्रियो कलेरी गोटे नामक गोटे बीजाणु द्वारा होता है सेमती जख्मा जख्मा हूँ ट्यूबरकुलोसिस ये गोटे बैक्टेरिया द्वारा होता है तो ये बैक्टेरिया द्वारा किसी आमर जो रोग होची मनुष्य शरीर रे बा आमर जीव शरीर जो रोग होची बैक्टेरिया द्वारा ये सब कौन ये किसी उदाहरण सेमती भाइरस द्वारा किसी रोग होता है आम जो कोरोना भाइरस कथा कहूचे आमर एचआई भाइरस कथा कहूचे एड्स रोग कथा कहूचे कि इन्फ्लुएंजा कथा कहूचे बर्तमान एचएमपी जो भाइरस आसी से जो रोग सृष्टि करुच्ची ये सब गोटे गोटे आर मूल कारक बा ये हूँ आ पछरे ये रोग बा पछरे गोटे जो अणुजीव अच्छी सी हूँ गोटे भूताणु बा भाइरस सेमती प्रोटोजोआ बा आमर आदि प्राणी द्वारा किसी रोग होता है जमती मैलेरिया और कालाजर तुम निश्चित भाव में मैलेरिया रोग क्यों आदि प्राणी द्वारा होता है तुम जानिच माई एनोफिलिस मशा कामुड़े आमको मैलेरिया रोग होता है ये जो माई एनोफिलिस मशा जो गोटे लोक को कामुड़ी मनकर मो पाखे मैलेरिया रोग सृष्टि करुवा बीजाणुटा सरी आदि प्राणीटा मो पाखे अच्छी ता ना हूँ कौन प्लाज्मोडियम भाइबस बा प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम तो जदि सेटा कौन कला सी मोठू रक्त शोषिला से कौन कला ना से रक्त सहित से जो मैलेरिया सृष्टि कर रोग जीवाणुटा से मशा शरीर को पलैला मशा जो पुणी गोटे सुस्थ लोक को कामुड़ मशा शरीर तार जो अंडा कौन कर ना आमर गोटे सुस्थ लोक को पलैब से सुस्थ लोक पाखे मैलेरिया रोग सृष्टि कर ये हूँ कौन ना आदि प्राणी द्वारा व्यापी किसी रोग सेमती कृमि द्वारा किसी रोग व्यापी थाए तुमने पढ़ी आमर जैव विविधता चैप्टर रे पढ़ी तुमने जे आमर कृमि विषय पढ़ील जे कृमि हूँ कौन आमर हो पार अंकुश कृमि गोदर कृमि एमती किसी कृमि अच्छा जो मैंने आम शरीर कौन करती रोग सृष्टि करते देख चित्र देखिपे ये जो लोकटीर गोड़ गोड़ा मोटा मोटा हो नहीं तो ये रोग कहती कौन जानच ना या कहती फाइलेरिया रोग कहती यही फाइलेरिया रोग रे तुम देखी तुम सब विद्यालय सब आल्बेंडाजोल सब दि जाए मेडिसिन खायापी किसी पिला कौन करती ना ताकू खाती फिंगी दिखती लुचेक तो ये निश्चित भाव में तुमको यहाँ दबार कारण हूँ कौन ना यही तुमको रोग भविष्य में यही रोगटा तुम पाखे न आसु बोली तो आपको ये गोटे प्रकार कृमि द्वारा ये रोगटी होता है सेमती किसी कवक द्वारा आम शरीर रोग होता है कौन ना कवक द्वारा मुख्यतः आम शरीर जो स्किन डिजीज बा चर्म जो रोग गुड़िक थाए से गुड़िक प्रायतः सब कवक द्वारा रोग होता है ताले यही सब जिन आम जाना कौन दरकार ना पिला माने विभिन्न प्रकार रोगर प्राय एका प्रकार लक्षण थाए मनकर मत मैलेरिया टाइफॉइड कि गोटे कालाजर मो पाखे निश्चित भाव में टेम्परेचर वृद्धि मो तापमात्रा शरीर वृद्धि हम कि मुंड व्यथा हम ताले मुंड व्यथा हवा माने नुह जे कौन ना मत यही रोगटी मुझे कहीदे पारि ना सेमती निश्चित भाव में रोग को चिन्हट कले जाई तार निदान आम कर आमको सठिक भाव में तार मेडिसिन खाइबा दरकार रोग को चिन्हवा दरकार ताले संक्रामक रोग किपरि व्यापे आमे देखिया बर्तमान जो डिया रोग कथा आलोचना करुथिले से केमिति व्यापुची तो पिला माने ए जो डिया रोगटा जने रोगी व्यक्ति ठारू सुस्थ व्यक्ति पाखु जीव केमिति जीव गोटे माध्यम रे जीव से माध्यम कौन हो पार ना माध्यम वायु हो पार जल हो पार कि संसर्ग स्पर्श हो पार वायु बाहित कौन वायु द्वारा जो केमी माध्यम जापर जिते कौन गोटे लोक को जख्मा मिलीमिला इन्फ्लुएंजा जो सी काशुची छिंकुची कि शरीर किसी जिन बाहर तो सी कौन हो सी जो छिंकीदेला काशीदेला से समय कौन करा पार्टी से रोग जीवन बाहरिकी वायु घूरी बुलूँ
ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ବାୟୁଟାକୁ ବା ସେଇ ଯୋଉ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥିବା ବାୟୁକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କଲା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକଟା ପାଖକୁ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେଇଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗଟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଲା ନା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁ ବାହିତ ରୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। କଣ କଣ ହେଇପାରିବେ? ଯକ୍ଷ୍ମା, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, ହାଡଫୁଟି, ମିଳିମିଳା, ନିମୋନିଆ ଓ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ। এই ସବୁ ରୋଗ ଗୁଡିକ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ବାୟୁ ବାହିତ ରୋଗ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡିକ ଜଣେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳ ମାଧ୍ୟମ। ଜଳ ମାଧ୍ୟମ ମୁଖ୍ୟତଃ ହଇଜା ରୋଗ ଏବଂ ଆମର ସେଟା ଆମେ କହୁଛେ କଣ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ। ଏଇ ରୋଗଟାକୁ ଆମର କାମଳ ରୋଗ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତ ସେଇ ରୋଗଟା ଆମର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। କେମିତି ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେଇ ଆମେ ଯୋଉ ପିଉଥିବା ପାଣିଟା ଯଦି କଣ ହେଲା ନା ଯଦି ସେଥିରେ ଏଇ ରୋଗ ଜୀବାଣୁଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜଳଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଣିକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଫୁଟେଇକିରି ଛାଣିକି ପିଇବା ଦରକାର। ସଂସର୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏମିତି କରୋନା କଥା କହୁଥିଲେ ଛୁଇଁଲେ ରୋଗ ହଉଥିଲା ନାଇଁ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ କଣ ପରୋକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମନେକର ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ହେଇଛି ବା କାଛୁ ହେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବାଟରେ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଲୋକଟାର ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲି ମୋର ଚର୍ମ ତାର ଚର୍ମକୁ ଯୋଉ ଜାଗା ସ୍ପର୍ଶ କଲା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବ ମୋର ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ସେ ରୋଗଟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଛି କିମ୍ବା କୁଷ୍ଠ ହେଇଛି ଯଦି ସିଏ ଯୋଉ ଲୁଗା କପଟା ତାର ଯୋଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଛଣା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ବିଛଣା ବ୍ୟବହାର କଲି ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରକୁ ସେଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବା ମୋ ପାଖକୁ ସେଇ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେ ଲୋକଟି ମତେ ଛୁଇଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବାରୁ ମତେ କଣ ହେଲା ସେ ରୋଗଟି ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ। କେତେଟା ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ନା ତିନିଟା ମାଧ୍ୟମ। ଗୋଟେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ଜଳ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମ। ଆକୁ ସବୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପୁଛି। ତା ସହିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯଦି ମାଛି ଦ୍ୱାରା ହଇଜା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଏବଂ ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ବାତ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥାଏ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଘୁଷୁରୀ କିମ୍ବା ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାହକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଜୀବାଣୁ ଆଣିକିରି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ବାହକ ବୋଲି କହୁଛେ। ଅର୍ଥାତ ମାଛି, ମଶା, କୁକୁର, ଘୁଷୁରୀ, ମୂଷା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ରୋଗର ବାହକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବାହାରେ କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଚଗଲା ପିଲା ଅଛ, କୁକୁର ଦେଖିଲେ ମାନେ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗର ଫେକିଲ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗୋଡରେ ତାକୁ ଲାତ ମାରିଲ ତ ସାବଧାନ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ତମକୁ ସିଏ କାମୁଡି ଦେଲା ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶୋଷ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାର କୌଣସି ନିଦାନ ବା ତାର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଲୋକଟି କଣ କରିବ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କଣ କରିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୋଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ? ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଫାଇଲେରିଆ, ମଧୁମେହ, ସିକିଲ ସେଲ ଏନିମିଆ। କିଏ କହିପାରିବେ ଉତ୍ତର? ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଗୋଟା କହୁଛି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ? ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଫାଇଲେରିଆ, ମଧୁମେହ, ସିକିଲ ସେଲ ଏନିମିଆ। ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୋଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ? ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ କ୍ୟାନ୍ସର। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ, ଗୁଡ ଉତ୍ତର, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଉତ୍ତର, କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ। ଭେରି ଗୁଡ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୋଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ? ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମାରାସ୍ମସ୍, ଅନ୍ଧାର କଣା, ଭେରି ଗୁଡ, ଠିକ ଉତ୍ତର, ଟାଇଫଏଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗ। ଅନ୍ୟ ତିନିଟା ଯାକ ହଉଛି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୋଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ? ଚର୍ମ ରୋଗ, ଅନ୍ଧାର କଣା,
ଟିଟାନସ୍ ଅନ୍ଧାର କଣା अंधार कणा होची गोटे अंधार कणा अंधार कणा केउ विटामिन अभाव रहिता अंधार कणा केउ विटामिन अभाव रहिता विटामिन ए वेरी गुड विटामिन ए विटामिन ए अभाव अंधार कणा रोग होता है निम्नलिखित रोग मानक मध्यरु केउटी कबक द्वारा रोग होता है केउ रोगटी कबक द्वारा होता है मलेरिया हईजा मधुमेह चर्म रोग कबक द्वारा आम चित्र देखी चर्म रोग वेरी गुड भाई ठीक उत्तर वेरी गुड ठीक उत्तर निम्नलिखित रोग मानक मध्यरु केउ रोगटी भाइरस द्वारा होई न थाए एड्स डेंगू हईजा साधारण थंडा भाइरस द्वारा होई न थाए तीसरा गर्ल्स स्कूल डेंगू होई न थाए डेंगूटा गोटे भाइरस द्वारा होई थाए ऑप्शन सी हईजा वेरी गुड हईजा होची ठीक उत्तर हईजा गोटे बीजाणु द्वारा रोग होई थाए वायुवाहित रोगटी किए जादू कुष्ठ जख्मा मलेरिया ऑप्शन सी जख्मा वेरी गुड ठीक उत्तर वेरी गुड विटामिन ए अभाव केउ रोगटी होई थाए ऑप्शन ए अंधार कणा ठीक उत्तर वेरी गुड ऑप्शन ए माई एनोफिलिस मशा कामुड़िले केउ रोग होई थाए माई एनोफिलिस मशा कामुड़िले मलेरिया ठीक उत्तर कुकुर कामुड़िया द्वारा केउ रोग हेबार संभावना थाए कुकुर कामुड़िया द्वारा कमेंट गर्ल्स स्कूल गुरुंडी ऑप्शन बी जलातंक ऑप्शन बी ठीक उत्तर तो गृह कार्य टिके समस्त लिखिनियो एटा को करी कि तुमरो विज्ञान शिक्षक समस्त देखैबो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विषय रे तथ्य संग्रह करो मलेरिया और हईजार कारण किभଳି व्यापे और तार प्रतिषेधक व्यवस्था आदि विषय रे तथ्य संग्रह करो।